सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अच्छा, हम तो जताते हैं आज यार फजर की नमाज पढ़ी तो इमाम साहब ने, ताकि लोगों को पता चले मैं फजर में गया था। अल्लाह के लिए हम करते ही क्या है यार, तकरीर भी करते हैं तो सोचते हैं कि फिर खान जब वो दस्तरखान पे 4 लोग कहें माशाल्लाह आज तकरीर अच्छी हुई। अल्लाह के लिए क्या किया है? अल्लाह के लिए क्या? नमाज पढ़ी लोगों के लिए, तकरीरें की लोगों के लिए, इल्म हासिल किया लोगों के लिए, मुत्तकी बने लोगों के लिए। मुत्तकी इसलिए बने कि लोग मुत्तकी कहें, इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग आलिम कहें। ये सबकी बात नहीं होती कुछ लोगों की, इसलिए कसरत से देते हैं ताकि लोग सखी कहें इतना बेचारा सखी है, देखो बुरी ज़कात देता है, मस्जिद बना दी, मदरसे बना दी। अगर एक दिन मस्जिद की पार्टी हटा देना कोई के फलां सेठ साहब ने बनाई तो कहा ये पार्टी किधर गई मेरी? अरे वहां लिख दिया गया है तुझे पार्टी की जरूरत क्या है? जो अल्लाह के लिए करते उनकी बात ही अलग होती है। अगर हाजी साहब के नाम के साथ हाजी साहब न पुकारो तो चेहरे पे नागवारी के आसार आ जाए। हाजी नहीं कहा मुझे, ओहो तो आपने हज इसलिए किया था तो फिर ठीक है, दुनिया में हाजी कहला लो, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह क़यामत में फरमाएगा जिसके लिए नेकियां की थी आज जाके उसी से सिला ले ले, मेरे पास कुछ नहीं है, जा तेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने तो उनको देना है जिन्होंने मेरे लिए किया है। नमाजें जिसने मेरे लिए पढ़ी है मैं सिला उनको दूंगा, रोजे जिन्होंने रखे सिला उनको दूंगा, हज जिन्होंने मेरे लिए किया उनको दूंगा, जिन्होंने औरों के लिए किया ढूंढ लो जिसके लिए किया था। और वहां तो लोगों के बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, वो नंगे भूखे, हमें क्या देंगे? इसलिए जो करो अल्लाह के लिए करो, मुशरिक ना बनो, शिर्क असगर ना करो। रियाकारी शिर्क असगर है। हम तो गर्दन झुका के भी इसलिए बैठते हैं कि लोग हमें जो है मुत्तकी कहें, लोगों से मुस्कुरा के इसलिए मिलते हैं कि लोग बाअखलाक कहें। अल्लाह के लिए हम कर क्या रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो ये कि मेरी उम्मत बुतों की पूजा मेरे बाद नहीं करेगी। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन ये रियाकारी में मुब्तला हो जाएगी, रिया शिर्क असगर ये करेगी। ये चूंटी की चाल से भी धीरे ये बड़े बड़ों को रियाकार बना दिया शैतान ने। आप हम खुद झांक लेना अपने अंदर से। एक बुजुर्ग पहली सफ में नमाज पढ़ते थे, तकरीबन 40 साल तक सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते रहे। एक दिन लेट हो गए तो आखिरी सफ में खड़े हुए तो दिल में ख्याल आया यार लोग क्या सोचेंगे कि मैं पहली सफ में आज नहीं पढ़ा। बस इतना ही ख्याल आना था, तो चूंकि थे पीवर 40 साल की नमाजें फिर से अदा की, दोहराई कि अब तक मैं लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा, जरा अल्लाह के लिए पढ़ लो। ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। ये हमारे हम बहुत से लोग जो है हम लोग तेजी से मस्जिद जाते तो ये सोचते हैं कभी क्या लोग देख कर कहें तो सही कि बेचारा देखो कितनी कालजी से जा रहा है मस्जिद। शैतान पहले अमल करने नहीं देता, और अगर इंसान कर ले तो अमल रहने नहीं देता। रियाकार करा के सब बर्बाद। नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। अल्लाह वाले अपनी नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। हजरत दाऊद ताई ने 40 साल तक रोजे रखे, नफिल रोजे। बीवी को भी नहीं पता था कि दाऊद ताई रोजे से करते क्या थे। घर से टिफिन बना के ले जाते थे, रास्ते में किसी को खिला देते थे, और फिर जब वो मदरसे पहुंचते थे मदरसे के बच्चे समझते थे हजरत घर से खा के आए, बीवी समझती थी टिफिन ले गए तो मदरसे में खा लिया, किसी को पता नहीं चला। अब आप कहेंगे फिर आपको कैसे पता चला? अल्लाह का वादा है अगर कोई नेकी गार के अंदर छुप कर 7 कमरों में बंद करके नेकी करे, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी नेकी को आम करूंगा। सुभान अल्लाह। तू नेकी कर मेरे लिए, अगर गारों में छुप कर भी करेगा तो मैं उसे आम कर दूंगा, और अगर तूने गुनाह किया छुप कर तो उसको भी आम कर दूंगा। इतनी एहतियात से जिन्होंने किया नेकियां, कुदरत ने उसको आम कर दिया। कुदरत की शान ये है जो छुप के तहज्जुद पढ़ता है, जिसने कभी नहीं देखा उसकी जबान पर कुदरत बोल पड़ती है वो तहज्जुद गुजार है। ये बात है, कुदरत बोल पड़ती है उसकी जबान, कुदरत कहलवा देती है कि तहज्जुद गुजार है, दयानतदार है। इसीलिए तो कहा गया खल्के खुदा को नक्कारा समझो, नक्कारा खल्के खुदा की जबान को, इसलिए कि जब तक खालिक नहीं चाहता उस वक्त तक
مخلوق نہیں کہتی. اسی لیے ایک نشانی ولی کی یہ بھی ہے، جس کو خلق خدا ولی کہنے لگے بغیر کسی دھتنگ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ریاکاری کے، دل سے جس کو لوگ سب ولی کہنے لگے، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ مخلوق کی زبان پہ یوں نہیں آتا، مخلوق کی زبان پہ قدرت کہلواتی ہے. تو جب اور ایک بات ہے، میں اپنا چرچا کروں تو اپنی طاقت کے مطابق کروں گا، قدرت چرچا کرے گی تو اپنی شان کے مطابق. تو پھر قدرت کو کرنے دو، قدرت کو کرنے. اس لیے کہ حکومت جو کام کرتی ہے وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ کرتی ہے. جب حکومتیں اعلیٰ پیمانے پہ کرتی ہے تو جس نے حکومتوں کو اپنے یہاں نوکری پہ لگا رکھا ہے، جب وہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ ارے کوشش مت کرو تہجد گزار کہلوانے کی، سخی کہلوانے کی، عابد کہلوانے کی، زاہد کہلوانے کی، نیک کہلوانے کی، متقی کہلوانے کی. اگر کہلواؤ گے تو اپنے ہی ہلکے اثر میں کہلواؤ گے. پھر دھیرے دھیرے لوگ جب پول کھلے گی تو کہنا بند کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. لیکن جب وہ کہلوائے گا تو فرشتے آسمانوں پر بھی کہیں گے، مچھلیاں سمندر میں بھی کہے گی، چونٹیاں بلا میں بھی کہے گی. اور جب تک اس کی ذات باقی ہے، اللہ اکبر، اس کا اختیار باقی ہے. جب تک اس کی ذات، اور اس کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی لیے دیکھو غوث پاک نے کوئی اخبار میں نہیں چھپوایا تھا کہ میں ولی ہوں، اپنی زندگی میں کوئی رسالہ نہیں لکھوایا تھا کہ میں ولی ہوں، کسی مرید کو خلافت کی لالچ دے کر دھتنگ نہیں کروائی تھی کہ میں ولی ہوں. ہوا تھا وہاں تو یہ ہوتا تھا، یہ دیکھا جب تک میں زندہ رہوں کسی کو بولنا مت، یہ ہوتا تھا جب تک حیات ہوں بولنا مت، چپ کرایا جا. کس نے بول دیا؟ جس نے اخلاص کی دولت دی اسی نے بول دیا. ارے جب وہ بلوانا چاہتا ہے نا تو درخت بھی بولتے ہیں، پھر جانور بھی بولتے ہیں، کنکریاں بھی بولتی ہے. یہ ہوتا ہے اخلاص کی بڑی دولت. اور جہاں عشق آتا ہے وہیں اخلاص ہوتا ہے. یہ دنیا بھر کی چٹنگ بازیاں جو سارے مکاتب فکر کر رہے ہیں نا، مکاتب فکر، مکاتب فکر، کہے کی مکاتب فکر، بیچارے 100 سال ہو گئے ابھی تک مکتب میں ہی ہے. مکتب کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مکتب جہاں ابتدائی تعلیم ہوتی ہے. مکاتب فکر، ابھی آپ کے فکر کے اندر، ابھی آپ کی فکر مکتب میں ہے. یہ سنی ہے، سنی جنہیں فکر صفہ سے ملی، مکتب سے نہیں ملی. ہم مکتب میں پڑھنے جاتے ہیں، فکر لینے نہیں جاتے. فکر تو ہمیں صفہ کے چبوترے سے ملی ہے. اہل سنت کا سرمایہ یہ. تو لوگ یہ جو کر رہے ہیں نا، 72 فرقے جو بھی کر رہے ہیں، میں کسی کا دل چیر کر تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ دیکھ لینا خلوص نہیں ہے. دیکھ لیجئے گا خلوص صوفیہ کے غلاموں کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے غلاموں، وہاں خلوص پہ بہت دھیان دیا جاتا ہے.